Hello everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ngayong hapon nga pala ay magluto tayo ng Obi, Turon, Malagkit, and it's my first time po na gumawa ng ganito at dito pa talaga sa kanila. So, ayan, kasama nga natin si Mama Olga. So, ayan, samahan nyo ako, tara! So, ito nga lang yung gagamitin natin, 2 pack ng gatas kasi wala kaming available na evap dito. So, ayan, ito na lang yung gagamitin natin. Then, ito yung ating malagkit, tsaka yung Obi condense natin, ayan, and syempre yung wrapper natin, ayan, pang lumpia. So, ilagay na natin tong malagkit natin na bigas. So, ayan, hugasan lang muna natin tong bigas na malagkit para maging malinis siya pagsaing natin mamaya. Ito. So, ayan, malinis na siya. So, ngayon, it's time na lagyan na natin siya ng evaporada pang saing. Ayan. Buksan muna natin tong powder milk. Wali, 2 lang yung gagamitin natin. Sana maging masarap to. Ito, lagyan na natin ng tubig. Then, ayan. Yan, parang sakto lang talaga siya. So, ayan, isa lang na natin. At dito, kung makikita nyo, wala na talaga siyang tubig, ubos na, and ayan, medyo malambot na talaga yung ating malagkit na bigas. So, dito, tinry kong i-mix. Baka yung iba di pa luto. Kaya, ayan, tingnan nyo. Mekos mo lang yan. I mean, i-mix mo lang hanggang makita mo kung luto na ba lahat para malaman mo, syempre. At this time, kumuha na ako ng large na pan para dito ko na siya i-transfer para mas dali lang natin siyang ma-mix paglagay natin ng evap mamaya. And as you can see, parang luto na talaga siya and sobrang lambot na ng ating bigas na malagkit. So, ilagay lang natin to lahat. At pagkatapos ko ma-transfer, ayan, sinalang ko ulit para dito natin lutuin kasama yung ating evap. Ayan. So, ito pala yung Obi condense na gagamitin natin. Bali, 1 can lang po yan kaso di ko inubos kasi sobrang tamis na talaga niyan. Pinaikot-ikot ko na yung paglagay nito para mas madali lang talaga siyang mamix mamaya at para lahat malagyan ng condensed Obi. Sana maging masarap tong ating niluto. And here, kailangan na natin silang i-mix para lahat malagyan ng Obi condense. At dito, timelapse ko na lang para mas mabilis lang yung pag-mix-mix natin. Basta, ganito lang yung proseso. I-mix mo lang hanggang lahat malagyan ng Obi condense and then, ayan, pwede na yan. At pagka ganito na yung texture niya, kung makikita nyo, sobrang lagkit na talaga, pwede na yan. At dito, nilipat ko na lang siya sa pinggan para dito na natin siya mapalamig at malagyan na natin ng wrapper kasi medyo mainit talaga itong pan pag dito natin siya ilagay. So, ayan, finally, ito na pala yung ating malagkit na bigas and bali half kilo lang pala yung ginamit ko and then yung 1 can hindi ko na inubos kasi medyo marami and then sobrang tamis na talaga kaya okay na to and now mag-antay lang tayo na malamig-lamig to kasi medyo mainit pa talaga siya. At this part, pag malamig na yung bigas na malagkit, pwede mo na yung balutin ng wrapper. And then, ayan, dito si Senya kasi gusto makipaglaro sa akin. Kaso may ginagawa ako. So, i-timelapse ko na lang to para madaling matapos.
Baka magtanong kayo ano yung nilagay kong puti. Yan po yung harina, nilagyan ko ng konting tubig para pang dikit natin sa ating turong para di siya madaling mabuksan. At alam nyo ba yung malagkit na bigas, kahit half kilo lang siya, sobrang dami na niya pag malagyan ng condense. At dito isinalang ko na ulit yung pan at lagyan lang natin ng mantika pang prito dun sa turo natin. At pag mainit na yung ating mantika, pwede na natin to ilunod isa-isa. At pag mag-brown na siya, pwede mo na siyang ibaliktad para yung kabila naman yung maluto. At madali lang naman tong maluto, kaya pag nag-brown na din yung sa kabila at saka yung sa kabila, pwede mo na siyang hanguin para di siya mapagod. Ayan, chinek ko muna dito kung okay na ba yung bawat kabila, and ayan, okay na siya, so pwede na to. So, ayan, natapos na yung first batch, and then isunod lang natin to, and simple din yung gagawin mo. Ibaliktad-baliktad mo lang para maluto yung bawat kabila. So, ito lang pala yung una nating naprito. So, natapos na natin yun maprito, and then ngayon magtunaw lang tayo ng brown sugar para pang lagay natin sa turo natin para mas masarap talaga siya at para mas matamis. Alam nyo ba itong ube turon malagkit, pwede nyo din tong ibenta. Promise, sobrang sarap niya. So, ayan, finally natapos na talaga nating maluto, and ito na yung ating final ube turon. Sana magustuhan to nila, kaya ayan, ready to eat na tayo. So, ngayon, ipapatikim natin sa kanila yung ating nilutong obi turon malagkit. Пробуем. Ваня. Ой, Ой, горячие. горячие. Ванечка, на, я отлепился. Горячий, Давай, осторожно. цепляйте. Ой, не, не ой. Ой, не зацепили. Прилипли. Сеня, попробуй, Сеня. Сеня, на. Вот это хочу отцепить, вот это хочу отцепить. Не скажет. И как? Ммм, Царап. шарап. Masarap kami kayo. Очень вкусно. Very tasty. Wow. Rice and uva. Very delicious. Очень вкусно. Masarap kami kayo. Необычный вкус. Необычный, но very tasty. Thank you. Твою тесте, Дон. Мне надо у тебя взять рецепт, Дона. Надо ее было вот так вот положить. Ну, по одному. Давай, бери. Вау. Начинка немножко напоминает это чимпарада, да, начинка? Чуть-чуть. Напоминает и Вкусно, да? Рис. Супер. Дубай. Большая штука. Сеньор. Да, sweet. Замикаю. Разметаем. А как Замикаю. просто сахаром посыпали? Карамель, наверное. How you? I'll put first oil and then sugar, and then I melt it and then make some. Пожарим с маслом. Как петушки. Так, валим. Чупа-чупс. Very good. Саламандра. Very tasty.
Лебедь. Да? Нет, это Да. Мама, по-моему, Ты что, можешь? Можно, конечно. Сейчас отлепим. Вот. Uy, А вот ладно. Аня. Кушай. петушок. Тут надо. Покажи класс вот туда. Вот туда. Покажи, Сенечка, посмотри, вот туда. Да я вайся. Ваня, смотри, пожалуйста, в другую сторону. Смотри, попробуй на кашу с маслом. Я сейчас. Сень, пойдем водичку сделаем. какую-то. Пойдем водичку. Саламат полу. Она нахуй Нет. Ася, спускайся вниз, мам, через низ. Ванечка, дашь маме пролить? Это тяжело. Дай. Водички сделаем. Ой, видишь? Да, сейчас пролезет тут. Вкусно мать? Да? Больше всего в этом нравится. Это сироп. Сироп. Карамель. Ваня, карамель варит. So ngayon guys ay bibigyan namin yung mama ni Dima. Ipapatry namin sa kanya yung aking ilotong turon. Добрий вечер. Турон сделала дома. Try. Турон. Yeah. Obi turon malagkit. Сладкий турон с карамелью. Сладкое? Это сладкое, да. Это тесто? Это люмпия. Люмпия, люмпия. сладкая люмпия и скарамелизированная. Ага. Вот, так что можешь так чуть-чуть попробовать на камеру, а потом ты с Димкой там чику попьете. Удобно делает. У нас филиппинские блюда такие. Вот. А внутри что-то есть? Да. Там субой, ну что-то субой, специальный рис, вот для этого, сладкий рис специальный, он такой, знаешь, сопливенький. И сгущенка суби. Специально продается вот для Very good. турона. Очень Thank you. интересно. Да. Ну, необычный Да, такой ну, молодец. вкус, да. Да. Thank you. Thank you.